Vamos a continuar desde lo que tuvimos ayer. Tenemos 3 temas hoy y luego vamos a salir brevemente al campo después de compartir un poco. 많이 돌아다니는 게 중요한 게 아니라 올바른 내용을 가지고 있어야 됩니다. Lo importante no es ir mucho al campo, sino tener contenido correcto. 나름대로의 방법을 가지고 전도하는 사람들 많이 있어요, 지구상에. Y en la tierra hay muchas personas que han evangelizado de su propia manera, con su propio esfuerzo. 근데 이제 성경적인 전도 역사가 안 일어나고 있는 게 이제 문제입니다. Pero el problema es que no está ocurriendo una obra de evangelismo bíblica. 그러니까 바른 부분들로 바로 시작해서 응답받는 게 중요합니다. Por eso es importante empezar de la manera correcta y recibir estas respuestas. 제가 이제 다른 데 가면 강의 하나를 뭐 1시간, 1시간 반 이렇게 하는데 그런 강의 3개를 또 오늘 1시간 안에 짧게 좀 정리하도록 하겠습니다. Y generalmente cuando voy a algún lugar, cada uno de estos temas los desarrollo en 1 hora, pero hoy lo desarrollaremos 3 temas dentro de 1 hora. 구원받은 자의 확신에 대한 메시지입니다. Hablaremos acerca de las seguridades del salvo. 혹시 강연 없으십니까? Alguien que no tenga las copias. 없으십니까? ¿Solo uno? Son las copias que hice de material para clases. 네, 강연. 요 중간에도. Y también aquí en medio falta alguien, creo. 좀 더 내야 되겠다. 오케이. 자, 구원받은 자의 확신. 몇 단이죠? Entonces son las seguridades del salvo que está en la página 11. 중요한 거는 성도들이 확신을 가지고 있어야 됩니다. Lo importante es que los creyentes deben de tener seguridad. 표현을 잘하고 못하고는 두 번째 얘기입니다. El expresar las cosas bien o no, esto es algo secundario. 있는 게 전달돼야 되거든요. Lo que tenemos es lo que tiene que ser transmitido. 사도행전 3장에 보면 안전뱅이가 있었어요. Si miramos en Hechos 3, vemos al cojo. 그 안전뱅이를 보는 순간 베드로가 이 사람 낫겠다 이런 믿음이 들어간 거죠. En el momento en el que vio al cojo, Pedro tuvo la fe, esta persona puede sanar. 예수 그리스도 이름이라면 이 사람 살아날 수 있다. Si es con el nombre de Jesucristo, esa persona puede vivir. 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 건 너에게 주노니 곧 나사렛 예수 그 이름으로 일어나 걸어라 얘기하죠. Le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. 그 마음에 믿음과 확신이 있을 때 이게 제대로 전달이 되는 겁니다. Cuando nosotros tenemos este corazón y esta seguridad, esto se transmite. 성도들이 가지고 있어야 될 확신이 많은데 그 중에 가장 중요한 확신 5가지를 정리해서 말씀드리겠습니다. Hay muchas seguridades que tiene que tener una persona salva, pero hemos organizado las 5 que podemos considerar muy importantes. 우리가 이 성경을 다 찾아볼 시간이 없어요. No tenemos tiempo de buscar todos los versículos. 꼭 여러분 걸로 나중에 만드시기 바랍니다. Espero que luego ustedes puedan hacer de todo esto algo propio, algo 각 suyo. 확신에 대해서 성경 구절 1-2개만 찾아보도록 하겠습니다. Vamos a ver un par de versículos de cada seguridad. 1. 구원의 확신에 대해서 요한복음 5장 24절입니다. Acerca de la seguridad de la salvación, vamos a ver Juan. 이게 낫다. 이걸 이렇게 놔뒀습니다. Vamos a ver es Juan 5:24. Nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 여러분 성경대로 믿으세요. Ustedes crean bíblicamente. 요한복음 5장 24절에 뭐라고 말씀하셨냐? Que nos dice Juan 5:24. 내가 진실로 너에게 이루노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna.
영생을 얻을 것이다 라고 얘기하지 않았고요. No nos dice tendrá vida eterna, 이미 영생을 얻었다라고 표현하고 있습니다. nos dice tiene vida eterna. 이건 완전히 다른 얘기입니다. Es algo diferente, ¿verdad? 여러분, 천주교 다니는 사람들은 구원의 확신이 없어요. Las personas católicas no tienen la seguridad de la salvación. 왜 그러냐? 거기는 선행도 해야 된다고 주장하거든요. ¿Por qué? Porque ellos dicen que también deben de haber buenas obras. 예수의 피로 부족하다고 생각하고 있습니다. Piensan que la sangre de Jesús, a esta sangre le falta algo. 내가 죽을 때 어떻게 죽었냐? 이거에 따라서 천국, 뭐 낙원, 뭐 지옥, 연옥, 뭐 이렇게 얘기합니다. Entonces hablan de cómo cuando uno muere, dependiendo de lo que hizo, va al cielo o al infierno o al purgatorio. 하지만 성경은 그렇지 않습니다. Pero la Biblia no es así, 나를 믿고 나 보내신 이를 믿는 자는 sino que aquel que cree en mí y al que me envió 이미 영생을 얻었다. tiene vida eterna. 이게 성경적인 관점입니다. Esto es un punto de vista bíblico. 이미 영생을 얻었다. Ya tiene vida eterna. 그리고 나서 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Nos dice luego, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 사망에서 생명으로 옮겨질 것이 아니고 이미 옮겨졌느니라. No es pasará de muerte a vida, sino más ha pasado de muerte a vida. 구원을 받을 것이 아니고 이미 구원을 받았습니다. No es que recibiremos la salvación, sino ya la recibimos. 똑같은 얘기입니다. Es lo mismo. 예수님 구주를 영접할 때 Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, 구원받았습니다. somos salvos. 이미 영생을 얻었습니다. Ya tenemos vida eterna. 이미 사망에서 생명으로 옮겨져 버렸어요. Ya pasamos de muerte a vida. 이런 부분에 확신을 가지고 있어요. Tenemos que tener seguridad en este aspecto. 한번 구원받은 것은 영원히 떠나지 않습니다. Cuando nosotros somos salvos una vez, esto no se va nunca. 여러분 자녀들 있잖아요. Ustedes tienen a sus hijos. 자녀들이 여러분의 말을 잘 들을 때도 있지만 안 들을 때도 있잖아요. Hay veces que sus hijos los obedecen, pero hay veces que no. 너무 말을 안 들어. Y digamos, hay veces que no los obedecen para nada. 심부름을 시켰는데 애가 말을 안 들어. Digamos, cuando uno le manda un mandado a sus hijos, pero no lo hacen. 슈퍼에 가서 뭐 소금 하나 사오라 그랬는데 말을 안 들어. Le dicen, ve a comprar sal al mercado, pero no lo hacen. 아이고 소금 안 사오니 오늘 소금 안 사왔으니까 오늘부터 넌 내 아들이 아니다. Entonces, digamos, si no compra la sal y le dice, desde ahora tú no eres mi hijo. 이런 부모가 있습니까? ¿Habrá algún padre que diga esto? 설탕 안 사왔으니까 오늘부터 너는 내 자녀가 아니다. Como no compraste el azúcar, entonces ya no eres mi hijo desde hoy. 이런 자녀가 있습니까? ¿Habrá alguien así? 여러분, 우리 인간도 우리 자녀들을 할 수 있다면 무한정으로 사랑을 하잖아요. Nosotros, incluso las personas, amamos a nuestros hijos infinitamente, si es posible. 하나님이 인간 수준이 아닙니다. Pero Dios no está al nivel de los hombres. 우리가 좀 쏙쏙했다고 구원이 취소되냐 그런 법이 없어요. Entonces no es que nosotros molestemos a Dios un poco y por eso se pierda nuestra salvación. 하나님의 성령이 우리 속에 계시는데 너무 못 살겠다고 떠나는 일이 있냐? 없습니다. ¿Acaso el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, pero luego dice, ya no puedo morar en él porque me aflige y luego se va? 우리 생각이죠. Esto es algo que podemos pensar 예수의 nosotros. 피로 구원받는 순간 영생을 이미 얻었습니다. Pero desde el momento en el que tenemos la sangre de Jesús, entonces ya 사망에서 tenemos 이미 생명으로 옮겨졌습니다. la salvación y somos pasados de muerte a vida. 이 마음에 이런 구원의 확신을 가지고 있어요. Nosotros tenemos que tener esta seguridad en el corazón. 요한복음 19장 30절에 내가 다 이루었다고 얘기했어요. Juan 19:30 nos dice, consumado es. 그 다 이루어 놓으신 사실이 내 것이 된 겁니다. Y el hecho que Él ya terminó todo esto se vuelve con nuestro. 그게 구원입니다. Esto es la salvación. 이 구원에 대한 확신을 가져요. Nosotros tenemos que tener la seguridad en esta salvación. 여러분 아주 구원은 사실적이고 성경적이고 객관적입니다. Y por eso la salvación es algo verdadero, es algo bíblico y es algo muy objetivo. 아주 사실적입니다. Es algo muy verdadero. 이걸 사실대로 믿으셔야 돼요. Nosotros debemos de creer en esto verdadero. 여러분의 감정대로 믿지 마시고 No de acuerdo a nuestras emociones. 성경대로 믿으세요. Debemos de creerlo bíblicamente. 무디라는 사람한테 어떤 사람이 질문했어요. Entonces había una pregunta. 무디 선생님, 당신은 신앙생활을 하면서 한 번도 의심이 없었습니까? Se la hicieron a Moody y le preguntaron, ¿usted ha tenido alguna vez alguna duda en su vida? 늘 100% 믿어졌습니까? Entonces, ¿acaso siempre lo ha creído al 100%? 이때 무디라는 사람이 한 말입니다. Moody responde en este momento. 의심스러울 때가 많았다. Sí, hubo muchas veces que tuve dudas. 이 믿음의 생각이 안 들 때도 많았다. Hubo muchas veces que no tuve pensamientos de fe. 하지만 그건 내 감정 아니냐? Pero eso es simplemente mi emoción. 내 생각 아니냐? Es mi pensamiento. 그건 내 체질이다. Y es mi naturaleza. 나는 내 생각대로, 내 감정대로, 내 마음대로 성경을 믿는 것이 아니고 Yo no creo en la Biblia de acuerdo a mis emociones, mis pensamientos y mi naturaleza.
성경에 기록된 대로 믿는다. sino yo creo de acuerdo a como está escrito en la Biblia. 그게 무디 선생님의 고백이었습니다. Esta fue la confesión de Moody. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros somos lo mismo. 우리의 감정은 자꾸 바뀌잖아요. Nuestras emociones cambian 우리 constantemente. 마음 상태는 자꾸 바뀐다. El estado de nuestro corazón cambia 우리 constantemente. 머리 구조가 자꾸 바뀐다. Y también nuestra cabeza cambia. 논리적인 생각이 바뀐다고. Y también nuestros pensamientos 예, cambian. 우리는 이렇게 영원한 그런 부분에 있어서 부족한 게 너무 많아요. Verdaderamente en lo que se refiere a la eternidad somos muy carentes. 항상 성경 기준으로 믿으셔야 Por 돼요. eso es que siempre debemos de creer con los estándares bíblicos. 성경에 예수님 구주로 영접하면 무슨 일이 벌어지냐? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como el Cristo de la Biblia, ¿qué ocurre? 영생을 이미 얻었다. Tenemos vida eterna 사망에서 생명으로 이미 옮겨졌다. y fuimos trasladados de muerte a vida. 그 축복이 이미 우리에게 임한 거예요. Esta bendición está sobre nosotros. 그 신앙생활은 그래서 누리는 겁니다. Por eso es que la vida de fe es algo que se disfruta. 이 확신 가운데 거하시길 바랍니다. Espero que ustedes puedan estar dentro de esa seguridad. 이론이 아니고 확신 가운데 거하시라. No dentro de una teoría, sino dentro de una seguridad. 두 번째 기도 응답의 확신입니다. Y luego la seguridad de recibir respuesta a la oración. 여러분이 기도하면 틀림없이 응답을 주세요. Si ustedes oran, Dios les responde verdaderamente. 거기에 대한 확신을 가지고 있어야 돼요. Deben de tener seguridad en esto. 로마서 8장입니다. Romanos 8. 로마서 8장 32절. Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 자기 아들을 아끼지 아니하고 우리한테 줬는데 Él no escatimó ni a su propio Hijo, 우리에게 뭘 더 못 주겠냐? pero ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? 모든 걸 주지 않겠냐? Nos dará todo entonces, 그죠? ¿o no es así? 이게 하나님 관점입니다. Este es el punto de vista de Dios. 독생자를 우리한테 줬는데 Nos dio a su Hijo unigénito. 다른 거 주는 건 쉬운 일입니다. Entonces para Él, el dar lo demás es algo fácil. 여러분이 기도하면 응답 받는다, 이거는 쉬운 일입니다. Entonces el hecho de orar y recibir respuestas es fácil. 우리 한니발 목사님한테 아들이 몇 명 있잖아요. Digamos, el pastor Aníbal tiene hijos. 이 아들 3명이 일어나서 아침마다 이런 고민을 한다고 생각해 봅시다. Imagínense que sus 3 hijos se levantan todas las mañanas y se ponen a pensar, 오늘 아침도 엄마가 밥을 줄까? ¿será que mi madre me preparará el desayuno hoy también? 아침에 일어나서 Al levantarse todas las mañanas, 아들 3명이 los 3 hijos, 과연 우리 엄마가 우리에게 밥을 주겠냐? ¿será que nuestra madre nos dará el desayuno? 그렇게 생각한다 해보세요. Imagínense que ellos piensen así 불안하게 막 뜨는 거예요. y siempre están nerviosos por eso. 근데 어떻게 오늘 아침에 밥을 줬어 엄마가? Pero digamos que su madre les dio el desayuno esa 맛있게 mañana 먹었어요. y entonces ellos comieron 점심때가 됐어요. y entonces ya en el almuerzo 또 고민합니다. entonces se ponen a pensar otra vez. 아침에는 밥을 줬지만 점심에도 밥을 줄까? Ah, bueno, mi madre me dio el desayuno, pero ¿será que me da el almuerzo? 아들 3명이. Los 3 hijos. 자, 이게 기가 막히죠? Entonces es algo impactante, ¿verdad? 점심도 밥을 얻어먹었어요. Entonces digamos que almorzaron 이제 저녁 때가 됐습니다. y ya en la cena, 또 아들 3명이 모여요. otra vez los 3 hijos 또 고민을 하는 거죠. y piensan, 저녁은 밥을 주겠냐? ¿será que nos dará la cena? 자, 아들이 이런 고민을 하고 앉아있다고 생각하면 부모로서 얼마나 속상하겠어요. Imagínense el dolor de los padres al pensar que los hijos están cavilando de esta manera. 그렇죠. 너무 수준 낮은 고민하고 있잖아요. Están pensando en algo de muy bajo nivel. 자기들이 누군지 몰라. Ellos no saben quiénes son si piensan así. 어떻게 해서 내가 지네들 낳았는데 그런 걸 몰라요. No están pensando en que tienen padres que los criaron y les dieron a luz. 자, 그러면 자녀들은요, 엄마하고 아빠한테 밥 달라고 얘기할 때 너무 당당합니다. Entonces, de otra manera, cuando los hijos le piden la comida a los padres, ellos deben de ser muy firmes. 우리 셋째 딸이 3살입니다. Mi tercera hija tiene 3 años. 새벽 1시에 일어나서 밥 달라고 해요. Se levanta a la 1 de la mañana y me pide comida. 어제 새벽 3시에 밥 줬대요. Y ayer en la noche fue a las 3 de la mañana. 우리 셋째 딸이 보통이 아닙니다. Entonces, mi tercera hija no es alguien así como 엄마가 corriente. 피곤해 있는데 새벽 1시에 밥 달라고 그러면 차려줘야 돼. Entonces, aunque la madre esté cansada, si le pide comida a las 3 de la mañana, la madre le tiene que dar 그러면 comida. 미안한 마음으로 밥 달라 이런 것도 아니요. Pero ni siquiera siente pena al pedir esta comida, 너무 당당해. 밥 줘.
no solo dice dame comer y ya. 그게 자녀입니다. Así son los hijos. 그죠? ¿O no es así? 기도 응답에서 가장 중요한 게 뭐냐면 확신이에요. Que es lo más importante en la seguridad de la respuesta a la oración, es la seguridad. 내가 자녀야. Yo soy un hijo 우리 하나님께서 내 아버지야. y Dios es mi padre. 나는 기도 응답 받을 수밖에 없는 조건이 나에게 완벽하게 성취됐어. Entonces yo tengo perfectamente todos los requisitos para poder recibir la respuesta a la oración. 그 확신을 가지고 기도하는 게 중요해요. Es importante orar con esa seguridad. 기도를 많이 하는 게 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es orar mucho. 아침에 일어나서 아들 3명이 엄마한테 찾아와가지고 사모님한테 찾아와가지고 계속 밥 달라는 얘기를 한 100번 했다 칩시다. Imagínense que vienen sus 3 hijos y vienen a su madre y les piden de comer 100 veces. 아침에 일어나서 세 형제가 Entonces los 3 hermanos. 합창하면서 Entonces ellos juntos, unidos. 엄마 제발 밥 주세요. Madre, por favor, danos de comer. 그럼 한 100번 했다 칩시다. Digamos que lo hacen 100 veces. 아니 모자랄 것 같아서 아예 1000번을 했다 칩시다. Y sienten que con esto falta, por eso lo hacen 1000 veces. 밥 달라고 많이 얘기했기 때문에 엄마가 밥 줍니까? Entonces, ¿acaso la madre les da de comer porque ellos les pidieron muchas veces? 한 10번만 해도 애를 두들겨 패야 돼. Entonces, aunque sea ya a las 10 veces, hay que golpearlos. 이해되시죠? ¿Lo entienden, verdad? 기도 많이 해서 응답되는 게 O sea, 아닙니다. no es el hecho de orar mucho lo que trae la respuesta, 믿고 기도하기 때문에 응답받는 거예요. sino nosotros recibimos respuestas porque creemos y oramos. 믿고 기도해서 응답받습니다. Y nosotros recibimos respuestas por creer y orar. 뭘 믿어야 됩니까? ¿Qué es lo que tenemos que creer? 하나님을 믿어야 돼요. Tenemos que creer en Dios. 또 뭘 믿어야 되죠? ¿Qué más? 내가 누군지 믿어야 돼요. Tenemos que saber quiénes somos. 또 뭘 믿어야 되죠? ¿Qué más? 기도하면 응답된다는 사실을 믿는 거예요. El hecho que si oramos recibimos respuestas. 또 확신 가지고 기도하는 거예요. Debemos de orar con seguridad. 그리고 여러분 그동안 가지고 있던 생각을 바꾸셔야 돼요. Por eso debemos de cambiar nuestros pensamientos que hemos tenido hasta ahora. 나는 기도 응답 받을 수밖에 없는 하나님의 자녀. Yo soy un hijo de Dios que no tiene más opción que recibir respuestas. 이 확신을 가지고 기도하는 게 더 중요하다 그 말이에요. Entonces el tener seguridad y orar es más importante. 로마서 8장 37절입니다. Vamos a ver Romanos 8:37. 세 번째 승리의 확신. Entonces, tercero, tenemos la seguridad de la victoria. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 잠시 있다 하겠습니다. Lo haremos dentro de un momento. 강력하여라. 재밌네요. 조금만 기다리겠습니다. Vamos a esperar un momento nada más. 네. 메시지 하다가 방역 때문에 멈추고 괜찮네요. 자, 제가 구원의 확신에 대한 얘기를 했고 기도 응답의 확신에 대한 얘기를 했습니다. Entonces hablamos de la seguridad de la salvación y también de la respuesta a la oración. 두 가지 이해하셨죠? ¿Entienden estas dos cosas, verdad? 이해하셨으면 아멘. Amén, ¿sí me entendimos? 예, 구원받았다라는 확신과 나는 하나님이 응답받을 수밖에 없는 하나님의 자녀다라는 확신을 얘기했습니다. Entonces hablamos de la seguridad de que nosotros somos hijos de Dios salvos y de que tenemos la seguridad de la respuesta a la oración. 독생자를 줬는데 우리에게 뭘 더 못 주겠냐? Nos dio a su Hijo unigénito, ¿qué más no nos dará? 예, 어떤 것도 고민하지 마시고 하나님께 기도하시기 바랍니다. No piensen en nada más, sino oren a Dios. 이 세 번째 확신입니다. Entonces el tercer punto, 그게 로마서 8장 37절에 나와 있습니다. esto es lo que podemos ver en Romanos 8:37. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하신 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 여러분들은 틀림없이 이길 수밖에 없는 존재입니다. Inequívocamente ustedes son personas que no tienen más opción que tener victoria. 승리가 보장되어 있습니다. Son personas que tienen la victoria 그 garantizada. 승리의 확신을 가지는 게 중요합니다. Por eso es importante tener seguridad en la victoria. 요한복음 16장 33절엔 이런 말씀이 있습니다. En Juan 16:33 nos dice 내가 세상을 이겼다.
que Él ha vencido el mundo. 그러니 너희는 담대하라. Y por eso nosotros no debemos de tener miedo. 지금 우리에게 주신 말씀이에요. Es una palabra que nos dio a nosotros. 세상을 이기신 주님이 우리와 함께 계시잖아요. Entonces el Señor que venció el mundo está con nosotros. 만물의 통치자가 우리 안에 계시잖아요. Entonces aquel que gobierna toda la creación está con nosotros. 이길 수밖에 없는 존재입니다. Somos personas que no tienen más opción que vencer. 여러 환경 속에 있지만 실망하지 마세요. A pesar que estamos en varios tipos de ambientes, no nos desafiamos. 하나님이 여러분에게 틀림없이 승리를 주실 겁니다. Dios les dará la victoria inequívocamente. 자, 네 번째 확신입니다. La cuarta seguridad. 이사야 43장 25절. Entonces podemos ver Isaías 43, 35. 이사야 43장 25절. Entonces Isaías 43. Es Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. 성경은 분명히 얘기합니다. 내가 나를 위하여 네 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라. Entonces la Biblia nos dice claramente, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. 여러분 사죄의 확신 기억하세요? Ustedes se acuerdan de la seguridad del perdón de los pecados. 또 한번 비유를 들어보겠습니다. Entonces otra vez vamos a ver esta comparación. 세 아들 중에 가장 캐릭터가 강한 애가 누구냐고. ¿Quién es el que tiene el carácter más fuerte de sus tres hijos? ¿Quién? Isaí. 몇째인데? ¿Es el tercero? 오케이. 셋째가 부모님한테 실수를 했어요. Entonces digamos que Isaí, el tercero, él comete un error contra sus padres. 어머님이 하지 말라는 걸 한 거예요. Hace algo que su madre le dice que no ama. 뭐 예를 들면 공부하라 그랬는데 공부 안 한 거. Por ejemplo, le dice que estudie, pero no estudia. 이런 실수를 한 거예요. Entonces comete este error. 그러니까 실수했다는 걸 지가 알아. Entonces él se da cuenta que él comete ese error. 엄마가 그럼 실수한 거 그럼 괜찮다고 용서했는데도 불구하고 이 마음이 얘가 불편해. Y a pesar que su madre lo perdona por el error, él se sigue sintiendo mal. 그래 부모님한테 너무 미안하다고 아침도 안 먹네. Entonces dice que está tan arrepentido de esto que no va ni a desayunar. 아니 점심도 안 먹어요. Tampoco va a almorzar. 저녁도 안 먹어. Tampoco va a cenar. 그 다음 날도 안 먹어. Y el siguiente día tampoco. 집 방 안에서 계속 울어요. Y entonces sigue llorando en su cuarto. 이러고 앉아 있는 거예요. Está así. 자, 여러분 같으면 어떻게 했습니까? Entonces si fueran ustedes, ¿qué pasaría? 이제 여자친구를 사귀었다 칩시다. Digamos que tiene una novia 여자친구하고 헤어진 거야. y se separa de su novia. 집에서 울고 나오질 않네. Y entonces sigue llorando en su casa y no sale. 일주일씩 울고 Y entonces siempre está llorando. 열흘씩 울고. Y luego 10 días llora. 자, 이런 상황을 한번 생각해 보세요. Pensemos en esta situación. 이 아들이 말이지 자기한테 잘못한 것 때문에 밥도 안 먹고 늘 울고 이러면 나중에 누가 힘듭니까? Entonces si el hijo sigue llorando y no come y sigue lamentándose por eso, ¿quién es el que sufre? 그 자녀보다 더 힘든 게 나라. Entonces más que el hijo sufren los padres. 아들이 아픈 거에 너무 마음이 아파. Porque al hijo le duele, entonces a uno le duele más el corazón. 이해되시죠? ¿Lo comprenden, verdad? 5구절입니다. Entonces es un versículo así. 나는 나를 위하여 Entonces yo por amor de mí 네 mismo 허물을 도말한다. borro tus rebeliones. 네가 허물 때문에 아픈 게 내가 아프다. Entonces el hecho que a ti te duela por tus rebeliones me duele más a mí. 아시겠습니까? ¿Lo comprenden, verdad? 우리의 죄 문제는 영원히 끝났어요. Entonces nuestro problema del pecado terminó eternamente. 완벽하게 끝났어요. Terminó completamente. 간단한 얘기가 아닙니다. Y esto es algo muy simple. 당신의 십자가의 피로 끝냈습니다. Terminó a través de la sangre de Él. 그런데 이 많은 사람들이 이 땅을 살아가다 보니까 자꾸 실수하잖아요. Pero en esa tierra nosotros seguimos cometiendo errores. 과연 이 죄도 해결되었을까? ¿Será que incluso este pecado se perdona? 이런 사죄의 확신 없이 대부분 살아요. La mayoría de las personas viven sin esta seguridad del perdón de los pecados. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 십자가의 피보다 자기가 지은 죄가 더 크다고 생각되니까 그렇습니다. Es porque piensan que el pecado que ellos cometieron es más grande que la sangre de la cruz. 이 생각을 바꿔야 돼요. Hay que cambiar este 그 pensamiento. 어떤 죄도
문제도 십자가의 피로 해결됩니다. Entonces cualquier pecado se soluciona con la sangre de la cruz. 그러니까 십자가의 피가 커 보여야 된단 말이에요. Debemos de ver la sangre de la cruz como lo más grande. 그래야지 모든 부분이 하나님하고 통하게 되어 있습니다. Así es como nosotros podemos estar en comunión con Dios en todo aspecto. 그 십자가의 피가 너무 커서 모든 죄가 완벽하게 해결되어 있습니다. Como la sangre de la cruz es tan grande, todos los pecados fueron perdonados. 아니 그럼 모든 죄가 끝났으니까 함부로 살아도 되겠네요? Ah, bueno, entonces como terminaron todos los pecados, yo puedo vivir como yo quiera. 그제 어떤 분이 저한테 그런 질문을 했습니다. Una persona me preguntó esto hace unos días. 논리적으로는 그 말이 맞을 수 있다. Lógicamente esto puede ser cierto. 이론적으로는 맞을 수가 있다. Teóricamente esto puede ser cierto. 아, 내 죄가 끝났으니까 이제 함부로 제지해도 되겠습니다. 라고 얘기한 게 이론적으로는 맞을 수 있다. Entonces, teóricamente puede ser cierto el hecho de que si ya terminaron todos mis pecados, yo puedo pecar como quiera. 하지만 잘 생각해봐라. Pero hay que pensar bien. 이 사람이 죽어서 내 죄가 해결됐는데 Si esta persona murió y así se solucionaron mis pecados, 내가 다시 한번 마음껏 죄를 범한다. entonces yo cometo los pecados así como yo quiero. 인간적으로 할 수 없는 일이다. Humanamente esto es algo imposible. 그냥 죽은 사람 다시 한번 더 죽이는 일이다. Es como matar de nuevo a una persona ya muerta. 어쩔 수 없이 실수하는 거하고 모든 죄가 해결되어 있기 때문에 방종하는 얘기입니다. Entonces es diferente el cometer errores a pesar que ya terminaron todos nuestros pecados y el tener un libertinaje y el andar errante. 어떤 의미에서 방종하는 사람은 구원 못 받을 수도 De 있습니다. alguna manera, aquel que anda errante de esta manera puede ser que no sea salvo. 그렇게 생각이 난다는 것 자체가 구원 못 받을 수가 있어요. El hecho de que incluso tenga ese pensamiento en sí puede significar que no sea salvo. 주님이 나를 위해서 내 죄를 위해서 죽었다고 믿는 사람이 어떻게 편안하게 죄를 범합니까? Aquellas personas que creen que el Señor murió por nuestros pecados, ¿cómo es que ellos podrán pecar libremente? 이 땅에 살다 보니까 어쩔 수 없이 할 수 있는 실수는 틀림없이 있어요. Claro que inequívocamente hay errores que nosotros cometemos en esta tierra. 그거 하고 죄 문제가 끝났으니까 함부로 방종하는 거하고 완전히 다른 얘기예요. Eso y el cometer pecados libremente porque ya terminó nuestro pecado es diferente. 하지만 중요한 건 예수의 피로 말미암아 모든 죄가 완벽하게 끝났다는 사실. Sin embargo, lo importante es que todos los pecados terminaron gracias a la sangre de Jesús. 이걸 확신으로 Esto es algo que tenemos que tener como una 신자가 이 seguridad. 확신을 가지고 있어야 돼요. Debemos de tener esta seguridad en nuestro corazón. 그래서요, 여러분들 자녀들 중에 이렇게 목회자가 이렇게 목회를 할 때 가장 힘든 성도들이 있어요. Entonces, bueno, entre los pastores siempre hay miembros de la iglesia que son muy difíciles. 아, 실수를 해도 아이고 목사님, 죄송합니다, 잘못했습니다. 이렇게 다가오는 사람들은 오히려 편해요. Entonces, si digamos uno de ellos comete un error y dice, ah, pastor, perdón, yo cometí un error, entonces es más fácil. 근데 말 안 하고 이렇게 삐지고 이런 사람, Pero hay personas que no dicen nada y solo están allí frustradas y enojadas. 이런 사람들 힘들어. Para estas personas son más difíciles. 실제로 힘들더라니까요. Verdaderamente es muy difícil. 하나님도 마찬가지입니다. Para Dios es lo mismo. 아니 죄가 완전히 해결되었음에도 불구하고 또 실수하잖아요. A pesar que nuestros pecados ya están perdonados, nosotros cometemos errores de nuevo. 아유, 하나님 또 이랬습니다. 죄송합니다. 이렇게 머리 꺽적꺽적 하면서 오는 사람들이 그 사람들이 올바로 하나님을 누리는 사람들이에요. Entonces aquellas personas que dicen, ah, Dios, yo me equivoqué de nuevo, y verdaderamente ellos inclinan su rostro ante el Señor, es para estas personas, Dios se alegra con ellos. 모든 죄가 끝났음을 믿고 그 확신 가지고 살아야 됩니다. Nosotros debemos de vivir con la seguridad de que todos los pecados ya han sido terminados. 여러분한테 말씀드린 건 이론이 아닙니다. Lo que yo les estoy diciendo no es una teoría. 이 확신이 있어야지 모든 부분을 살릴 수가 있어요. Debemos de tener esta seguridad para poder salvar todos los aspectos. 자, 다섯 번째 확신입니다. La quinta seguridad 우리를 주께서는 우리를 인도하십니다. es la guía del Espíritu Santo, el Señor. 구원받은 분은 우리 속에 성령이 계시다는 거잖아요. Significa que para los salvos el Espíritu Santo está dentro de ellos. 그렇죠. ¿O no es así? 할렐루야. 할렐루야. 예, 구원받았다는 건 성령이 우리 속에 계시다는 거죠. Entonces el Espíritu Santo está dentro de los que son salvos. 이분이 가만히 있겠냐면, Entonces, ¿será que Él se quedará quieto? 이분이 우리 안에서 가만히 있을까요? ¿Aquel Espíritu Santo que mora dentro de nosotros estará quieto? 아닐 거 아닙니까? No, ¿verdad? 우리 안에서 역사할 거 아닙니까? Sino obrará dentro de nosotros. 우리 인생을 끌고 가실 거 아닙니까? Y Él estará guiando nuestra vida. 어떤 형태로든지 우리 인생을 끌고 가실 En 거거든요. cualquier forma que sea, Él guiará nuestras vidas. 가장 축복받는 길로 끌고 가십니다. Nos guiará al camino más bendecido. 이 니카르가에서 가장 똑똑한 사람이 여러분 자녀의 과외 선생이라 한번 생각해 보세요. Ustedes piensen que la persona más inteligente de toda Nicaragua está educando a sus hijos. 공부를 잘 할 수 있도록 도울 거 아닙니까? Entonces lo ayudará para que pueda estudiar de la mejor manera. 그죠? ¿O no es así? 전 세계에서 가장 돈 많이 버는 사람들이 여러분을 도와준다고 생각해 보세요. Imagínense que la persona
que con más dinero en todo el mundo los está ayudando. 아니 빌 게이츠라는 이런 사람이 와가지고 여러분의 인생을 도와준다고 생각해 보세요. Digamos que vino una persona como Bill Gates y les ayuda en su vida. 돈을 벌 수밖에 없도록 도울 거 아닙니까? Entonces, verdaderamente los ayudará con todo lo que tiene. 하물며 뛰어난 사람이 나와 함께 있어도 내가 변화되는 법인데 Entonces, incluso si una persona así destacante está conmigo, yo cambio. 주의 성령이 내 안에 계시면서 가만히 있겠냐면 Pero si el Espíritu de Dios está conmigo, ¿acaso Él se quedará quieto? 그분은 우리를 인도하십니다. Él nos guía. 가장 주께서 원하시는 그 길을 우리를 인도하십니다. Nos guía el camino que Él más desea. 과연 맞습니까? ¿Será esto cierto? 찾아보겠습니다. Vamos a buscar. 시편 32편입니다. Vamos a ver el Salmo número 32. 8절, 32편 8절. Es el versículo 8 del Salmo número 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. 분명히 얘기합니다. 내가 너의 갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다. Nos dice muy claramente, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. 하나님 우리에게 주신 축복입니다. Es la bendición que Dios nos da. 한 구절 더 볼까요? Un versículo más. 시편 48편 Es el versículo, es el Salmo 48. 14절입니다. Es el versículo 14. 시편 48편 14절. 이 하나님은 영원히 우리 하나님이시니 그가 우리를 죽을 때까지 인도하시리로다. El Salmo 48, 14 nos dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. 이 하나님은 영원히 우리 하나님이다. Entonces Dios es nuestro Dios eternamente 우리를 죽을 때까지 인도하신다. y nos guiará hasta la muerte. 그리고 천국에 가서는 영원토록 함께 하신다. Y estará eternamente con nosotros en el reino de los cielos. 성경에 기록된 약속입니다. Es una promesa registrada en la Biblia. 이 약속을 믿고 확신 가운데 사시길 바랍니다. Debemos de creer en esta promesa y vivir con seguridad. 알아야 될 게 아니라 확신 가운데 가라는. No es que debemos saberlo, sino debemos de tener esto como una seguridad. 나는 이미 영생을 얻었구나. Yo ya tengo la vida eterna. 사망에서 생명으로 옮겨졌구나. Ya fui pasado de muerte a vida. 내가 완벽한 구원을 받았구나. Ya tengo la salvación eterna. 이게 구원의 확신입니다. Esta salvación perfecta. 당신의 독생자를 주셨는데 뭘 더 못 주겠냐? La seguridad de salvación. Él nos dio a su Hijo unigénito. ¿Qué más nos da? 하나님은 내 아버지시고 나는 하나님의 자녀다. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. 내가 아버지께 요구하는 것마다 들을 수밖에 없다. Y lo que le pide a mi Padre, Él no tiene más opción que concederme. 그게 기도 응답의 확신입니다. Es la seguridad de la oración. 모든 것을 이기신 주님이 나와 함께 계십니다. Y el Señor que prevaleció sobre todo está conmigo. 그래서 우리 인생은 승리할 수밖에 없어요. Por eso es que no tenemos más opción que tener victoria en nuestra 십자가의 vida. 피가 너무너무 위대하고 어마어마합니다. Y la sangre de la cruz es muy grande. 그 십자가의 피로 우리의 죄가 영원히 완벽하게 단번에 끝났습니다. Y por esa sangre de la cruz nuestro pecado terminó eternamente de una vez y completamente. 그걸 믿는 게 사죄의 확신입니다. Y el creer en esto es la seguridad del perdón de los 주의 pecados. 성령이 우리 속에 계십니다. El Espíritu del Señor está dentro de nosotros. 가만히 있지 않으시고 끝까지 우리를 인도하십니다. No está quieto, sino nos guía hasta el final. 요 확신 가운데 확신 가지고 이제 신앙생활을 하는 겁니다. Nosotros debemos de tener esa seguridad de vivir nuestra vida de la fe. 여러분 세상에도 성공자들이 있어요. Hay personas que tienen éxito en el mundo. 성공자들을 조사해 봤대요. Si dicen que investigaron a estos exitosos, 공통점이 나왔습니다. y entonces hay un punto que ellos tenían en común. 성공해가지고 자세 바뀐 사람이 별로 없대요. No hay tantas personas que cambien su postura después de haber tenido éxito. 대부분은 자기가 어릴 때부터 자기가 인생에 성공할 거라고 믿고 살았어요. La mayoría de ellos creyeron que ellos iban a tener éxito en la vida y así vivieron. 그러니까 그런 인생을 가는 겁니다. Y por eso es que ellos se dirigieron hacia este tipo de vida. 자신만만한 거죠. Entonces ellos están llenos de confianza. 그러니까 가는 거예요. Por eso es que ellos podían ir hacia allá. 여러분 확신 가운데 사는 게 너무 중요해요. Entonces el vivir dentro de esta seguridad es algo muy importante. 여러분이 먼저 그런 은혜를 누리시고 Espero que ustedes disfruten de esta gracia primero. 이제 여러분을 만나는 자들이 이 확신이 전달되기를 예수 이름 축원합니다. Y yo los bendigo en el nombre del Señor para que ustedes puedan transmitir esta seguridad a los que se encuentren. 그 다음에 신앙 발판입니다. Luego tenemos un tema que se llama plataformas de fe. Está en la página 12. 신앙 발판이 무슨 말이냐? ¿Qué significa una plataforma de fe? 기본적으로 가지고 있어야 될 믿음을 얘기합니다. Es una fe que nosotros debemos de tener como base. 요거는 제가 꼭 필요하면 쓰지만 이게 성경을 찾도록 하겠습니다. Vamos a buscar los mensajes en la Biblia que son los más esenciales. ¿verdad? 제일 첫 번째가 하나님의 절대 주권입니다. Lo primero es la soberanía de Dios. 역대상 29장입니다. Vamos a ver Primera de Crónicas 29. (11절 12절)
de los versículos 11 al 12. Nos dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar el poder a todos. 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 주께 속하였고 Entonces la magnificencia, el poder y la gloria y la victoria son de Jehová. 천지에 있는 것이 다 주의 것이었소이다. Y todas las cosas en el cielo y en la tierra son de Él. 여호와의 주권도 주께 속하였고 El reino es de Él. 부와 귀가 주께로 말미암고 Y las riquezas y la gloria proceden de Él. 뭐 크게 하심과 광하게 하심이 주의 손에 있나이다. Y en su mano está el hacer grande y el dar poder a todos. 모든 것이 주께 속했다. Y entonces todo está en las manos de Dios. 이게 여호와의 절대 주권입니다. Esta es la soberanía de Dios. 여러분 모든 것의 믿음이 뭐냐면 하나님의 절대 주권을 인정하는 겁니다. Entonces el creer en todo esto es reconocer la soberanía de Dios. 지금 여러분의 모습 하나님이 허락하신 거예요. Entonces el que ustedes están aquí, Dios lo permite. 여러분에게 자녀 이 교회 출석하는 거 하나님이 허락하신 거예요. El que ustedes tengan hijos, el venir a esta iglesia, Dios lo permite. 과거에 혹시 상처가 있으십니까? Si ustedes han tenido alguna herida en el pasado, 하나님이 명령하셨거나 하나님이 허락하신 겁니다. o Dios lo ordenó o Dios lo permitió. 모든 것이 그렇습니다. Todo es así. 하나님의 계획은 우리가 100% 알 수가 없어요. Nosotros no podemos conocer el plan de Dios al 100%. 그래서 믿음이 필요합니다. Por eso necesitamos fe. 어디로 끌고 가는지는 100%는 몰라요. No sabemos al 100% a dónde nos guía. 하지만 하나님이 끌고 가신 것은 사실입니다. Pero la verdad que Dios nos está guiando es algo seguro. 어디로 가야 될지 모르겠지만 주께서 모든 것을 행하신 건 사실입니다. No sabemos a dónde ir, pero el hecho de que Dios hace todo, eso es verdad. 이걸 믿는 게 절대 주권이에요. El creer en esto es la soberanía. 이스라엘 백성들이 많이 어려움을 당했습니다. Los israelitas tuvieron muchas dificultades. 수를 헤아릴 수 없는 전쟁을 하고요. Ellos tuvieron guerras incontables. 노예, 포로, 속국 그런 상황이 많았습니다. Ellos estuvieron esclavos, estuvieron también como siervos, estuvieron colonizados. 아니 우리가 하나님을 믿는데 왜 이러냐? Ah, ¿por qué es que nosotros creemos en Dios pero nos pasa esto? 사사 시대에 기도원이라는 사람이 있었습니다. Había una persona llamada Gideón. 아니 하나님을 믿었던 그 영광이 어디 갔냐? En la época de los jueces, y él decía, ¿a dónde se fue esta gloria de Dios? 하나님이 계신데 우리나라가 왜 이러냐? ¿Por qué nuestra nación está así si Dios existe? 이렇게 막 따져 물어요. Entonces él empieza a decir eso. 그때 하나님께서 내가 너를 쓰겠다. Entonces Dios le dice que lo utilizará. 모든 건 주께서 하셨습니다. Todo lo hizo el Señor. 여러분 열심히 하는 게 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es esforzarse, 바른 믿음이 필요합니다. sino tener una fe correcta. 그 바른 믿음 중에 하나가 뭐냐? 하나님의 절대 주권이라. Y una de estas fe correctas es la soberanía de Dios. 아니 그런 일들이 많더라니까요. Verdaderamente había muchos de esos casos. 저는 복음 깨닫기 전에 모든 게 원망스러웠던 사람이에요. Antes de percatarme del Evangelio, yo me resentía en todo. 어머니가 저를 6살 때 저를 버리고 도망쳤어요. Mi madre me abandonó a los 6 años. 아버지하고 이혼하셔서. Se divorció de mi padre. 아버지가 사업을 7번 Mi 실패하셨거든요. padre fracasó en su empresa 7 veces. 자살을 3번 시도하셨어요. Intentó suicidarse 3 veces. 우리를 고아원에 버리려고 이 끌고 가던 장면이 아직도 기억이 나요. Y yo todavía me acuerdo de cómo él nos llevaba al orfanato para dejarnos allí. 차마 우리를 버리지 못하고 그 다음부터 우리를 데리고 사는데 이 제정신으로 못 사시는 거죠. Luego no pudo dejarnos en el orfanato y bueno, y no podía vivir normalmente con nosotros. 늘 술에 취해 있어요. Siempre estaba ebrio 술에 취해 있으니까 늘 우리를 두들겨 패고. y siempre nos golpeaba. 어릴 때 제 모습은 Así era yo de pequeño. 교회 다니고 있었습니다. Yo estaba en la iglesia aún ahí 우리 할머니 늘 기도했던 분이에요. y mi abuela siempre oraba. 우리 할머니는 아침에 일어나면 항상 무릎 꿇고 기도합니다. Y entonces mi abuela siempre cuando se levantaba en las mañanas se 잠을 잘 때도 편안하게 누워서 자신 적이 y nunca en su vida había dormido cómodamente. 항상 엎드려서 기도하다가 주무세요. Siempre tenía que estar de rodillas orando y así se quedaba. 할머니 dormida. 그렇게 기도하는데 아버지는 쫄딱 망했어요. Y a pesar que mi abuela oraba así, mi padre se 저는 어릴 fracasaba. 때부터 하나님이 안 계시거나 계시다면 너무너무 원망스러우신 분이셨어요. Entonces yo pensaba una de dos cosas cuando era pequeño, o que Dios no existe o que si existe es alguien de que yo me resentía mucho. 그러다가 제가 복음을 받았어요. Pero así yo recibí el Evangelio. 아, 하나님도 계시지만 사단이 존재하는구나. Me di cuenta, con que Dios existe, pero también Satanás. 죄 때문에 저주를 받는구나. Con que estamos siendo maldecidos por este pecado. 물고기가 물 떠나서 그런 것처럼 하나님 떠나서 이 모든 저주가 왔구나. Con que vinieron todas estas maldiciones por estar separados de Dios, así como un pez está fuera del agua. 이게 정리가 되기 시작했어요. Esto es lo que se empezó a organizar dentro de mí. 그러면서 믿어진 거예요. Y así yo pude creer. 모든 걸
puede creer que Dios hace todo. 하나님이 하셨다. Dios lo hace todo. 하나님이 행하신 것이다. Dios lo hizo todo. 과거에는 원망이었어. En el pasado era un resentimiento, 그게 저한테 믿음으로 pero 들어왔어. esto vino como una fe a mí. 하나님이 하셨다. Dios lo hizo. 시간이 많이 지났습니다. Pasó mucho tiempo. 많이 생각이 바뀌었어요. Cambiaron mis pensamientos. 어떤 일이 벌어지기 시작했냐? ¿Qué es lo que ocurrió? 아니 복음을 전하잖아요. Si comparto el Evangelio. 이 복음을 전할 세상 사람들 만나보니까 어려운 사람들이 너무 많아요. Al compartir el Evangelio me di cuenta de que las personas del mundo tenían muchas dificultades. 가정 문제 있는 사람들이 너무 많아요. Había muchas personas con problemas 아니 familiares. 저는 그게 이해가 돼. Yo lo pude entender. 가난한 사람들 이해가 되고요. Pude entender a las personas pobres, 상처받은 사람들 a las 이해가 되고요. personas que tenían heridas. 그 가운데 복음으로 제가 살아났잖아요. Y yo cobré vida con el Evangelio de todo esto. 그러니까 예수 이름으로 살아난 증인으로 그들에게 답을 주게 되더라고요. Por eso como testigo en el nombre de Jesús yo les podía dar la respuesta. 과거에 제약했던 것들이 복음의 도구가 다 돼버렸어요. Entonces todas mis debilidades en el pasado se volvieron un instrumento 제 para compartir. 단점이 복음 전하는데 장점이 돼버렸어요. Entonces todos mis puntos carentes se volvieron buenos puntos para compartir el Evangelio. 이해되기 시작한 거예요. Eso es lo que pude empezar a entender. 정말로 하나님이 하셨구나. Verdaderamente Dios lo hizo. 정말로 하나님이 하셨구나. Dios lo hizo de verdad. 어릴 땐 몰랐어요. Al principio yo no lo sabía. 근데 복음 자꾸 깨달으니까 점점 이해가 되는 거죠. Pero mientras más me percataba del Evangelio, más lo entendía. 믿음 중에 가장 발판의 믿음이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es la base más, la base más crucial de todas las bases? 하나님이 하셨다. Con que Dios lo hizo. 하나님 앞에 우연은 없습니다. Dios no tiene coincidencias. 하나님이 하셨다. Dios lo hizo. 그게 절대 주권이에요. Esto es su soberanía. 그 믿음 가지고 시작합니다. Nosotros debemos de empezar con esa fe. 이해되셨으면 아멘. Si lo comprendieron, amén. 아멘. 네. 두 번째 발판입니다. La segunda plataforma. 모든 것의 주인이 있습니다. Entonces hay un protagonista en todo. 모든 것의 주인공이 있습니다. Siempre en todo hay un personaje principal. 우주의 주인공이 있습니다. Hay un protagonista del 역사의 주인공이 있습니다. también del universo. 누구십니까? ¿Quién es? 그리스도입니다. Es Cristo. 한 구절만 보겠습니다. Vamos a ver un versículo nada más. 에베소 1장 Efesios 1, 10절입니다. 10. Nos dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. Nos dice que todas las cosas están reunidas en el cielo y en la tierra en Cristo. 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, Todo lo que está en los cielos y en la tierra 다 그리스도로 통일돼. está reunido en Cristo. 영적인 거, 육신적인 거, Entonces ya sea lo que es físico, lo que es 그리스도로 espiritual, 통일됩니다. todo está reunido en Cristo. 우주든 역사든 Ya sea la historia o el universo, 그리스도가 주인입니다. el dueño es Cristo. 모든 것의 주인이고 모든 것의 주인공은 그리스도입니다. Él es el dueño de todo y el protagonista de todo. 저는 개인적으로 빌립보 3장 10절을 좋아합니다. A mí me gusta mucho personalmente Filipenses 3:10, 바울의 고백이죠. la confesión de Pablo. 오랫동안 복음 전하고 나서 지금 로마 감옥에 이렇게 있습니다. Él había compartido el Evangelio durante mucho tiempo y está en la cárcel de Roma. 그리고 편지 쓴 거예요. Y él había escrito una 그 epístola. 편지 중에 하나가 빌립보였습니다. Una de las cartas era Filipenses. 죽을 날이 얼마 남지 않은 상황에서 편지 쓴 거죠. Y a él no le quedan muchos días de vida, pero escribió esta carta. 그때 바울이 한 말입니다. Y en este momento Pablo dice, 내가 여전히 알고 싶은 것이 몇 가지가 있다. hay ciertas cosas que yo siempre quise saber. 정말 간절히 알고 싶은 것이 몇 가지가 있다. Hay ciertas cosas que siempre quise saber fervientemente. 내가 그리스도를 알고 싶다. Yo quiero conocer a Cristo. 그 부활의 권능을 알고 싶다. Quiero conocer el poder de su 그 resurrección. 고난의 참여함을 알고 싶다. Quiero conocer el participar de su dolor. 이거 너무나 간절히 알고 싶어서 Verdaderamente quiero conocer todo esto. 어찌하든지 빨리 죽었다가 부활하고 싶다. Y verdaderamente quiero morir rápido y resucitar. 이렇게 얘기합니다. Esto es lo que dijo. 여전히 그때도 내가 그리스도를 알고 싶다고 고백합니다. En ese entonces siempre confesó, yo quiero conocer a Cristo. 만물이 그리스도로 말미암아 그리스도를 위하여 창조되었습니다. Entonces toda la creación fue creada por y para Cristo. 그 비밀이 얼마나 어마어마하겠습니까? Entonces, qué grande será este misterio. 우리 인생 수명이 100년이 아니라 10억 년이라고 한들 Incluso aunque digamos que nuestra vida promedio no son 100 años, sino aunque digamos que es 10 millones de años. 10억 년을 연구해도 그리스도를 다 알 수가 없어요. Aunque investiguemos estos 10 millones de años, no podemos conocer a Cristo. 그렇죠. ¿O no es así? 신앙생활을 뭐 해야 됩니까? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida de fe? 그리스도를 알아가는 거예요. Tenemos que ir conociendo. 역사의 주인공 그리스도. Tenemos que ir conociendo al protagonista del 우주의 주인공 그리스도. al protagonista del universo, 우리 인생의 주인공 그리스도. el protagonista de nuestras vidas. 요 믿음이 있어야 된다. Entonces tenemos que tener esta fe. 요게 신앙의 발판입니다.
Entonces esto es una plataforma de fe. 여러분 빌딩이 건물이 높아지려면 가장 중요한 게 뭐냐? 기초입니다. 기초. Cuando uno quiere levantar un edificio alto, ¿qué es lo primero que se necesita? Lo más importante 높아지려면 더 깊어야 돼요. son las bases y deben de ser más profundas mientras más alto quiera ser el edificio. 여러분이 니카르가를 살리려면 니카르가 살릴 만한 복음의 깊이, 그리스도의 깊이가 있어야 돼요. Ustedes si quieren salvar a Nicaragua deben de tener esta profundidad en el Evangelio y en Cristo. 그리고 세 번째 신앙 발판 성령입니다. Y lo tercero de lo que podemos hablar es el Espíritu Santo. 성령은 에너지가 아닙니다. El Espíritu Santo no es una energía, 성령은 단순한 힘이 no 아닙니다. es un poder, 성령은 기운이 아닙니다. no es un tipo de fuerza, 성령은 하나님이십니다. sino es Dios. 예, 인격을 가지고 계십니다. Es un Dios que tiene un carácter. 지정의가 있단 말이에요. Él tiene una voluntad, Él tiene los pensamientos. 그 성령으로 지금 역사하십니다. Y Él está obrando en este momento. 구약과 신약 시대가 분명히 다릅니다. Entonces, la época del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento son 지금은 claramente diferentes. 성령 시대입니다. 성령 En 시대. este momento estamos en la era del Espíritu 성령께서 Santo. 우리 속에 계셔서 우리를 통해서 역사하는 시대가 이 시대입니다. La era en donde el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él obra por nosotros Eso. es esta era. 성령의 약속에 성령의 역사에 늘 민감할 필요가 있어요. Por eso es que siempre debemos de ser perspicaces con lo que es la promesa y la obra del Espíritu Santo. 이 믿음이 세 번째 믿음입니다. Esta es la tercera 네 fe. 번째 우리가 말씀에 대한 정확한 믿음을 가지고 있습니다. Cuarto, nosotros debemos de tener una fe correcta en lo que es la palabra. 이사야 40장입니다. Vamos a ver Isaías 40. 이사야 40장 6절로 8절입니다. Isaías 40 del 6 al 8. Nos dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba de ese pueblo. Sécase la hierba, marchita de la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 말하는 자의 소리여 저기 산 위에 가서 외쳐라. Entonces, la voz que decía, da voces. 하나님 뭐라고 외칠까요? ¿Qué tengo que decir a voces? 육체는 풀이라고 해라. Nos dice que toda carne es hierba 그리고 그 아름다움은 꽃이라고 해라. y toda su gloria como flor del campo. 육체는 풀이고 그 아름다움은 꽃이다. Entonces la carne es hierba y la gloria es como flor del campo. 하지만 풀은 마르게 돼 있다. Pero la hierba se seca 꽃은 시들게 돼 있다. y la flor se marchita. 하지만 우리 하나님의 말씀은 영원히 쓰리라고 외쳐라. Pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. 하나님의 말씀은 영원합니다. La palabra de Dios es eterna. 1.1핵이라도 없어지지 않고 반드시 성취됩니다. Ni una jota ni una coma sin falta se cumple. 하나님의 말씀은 틀림이 없습니다. La palabra de Dios no tiene faltas. 짝이 없는 게 없어요. No hay nada que no tenga nada, 그래서 no ningún error. 하나님의 말씀은 100% 성경은 100% 하나님의 말씀이다 믿는 이것이 믿음입니다. Por eso el creer que la palabra de Dios es al 100% la palabra de Dios, esta Biblia es la fe. 한 구절 볼까요? Otro versículo que 이사야 34장입니다. vamos a ver a Isaías 34. 34장 16절. El versículo 16 de Isaías 34. Inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. 여호와의 말씀이 빠진 것이 하나도 없다. Nos dice que no faltó ninguno en la palabra de 빠진 게 Jehová. 하나도 없다. No hay nada que faltó. 짝이 없는 것도 하나도 없다. Ninguno faltó con su compañera. 이사야 34장 16절입니다. Esto es Isaías 34, 16. 빠진 것이 하나도 없고 짝이 없는 것이 하나도 없다. No faltó ninguno de ellos, ni les faltó compañera. 짝이 있다는 얘기가 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto de compañera? 구약의 예언과 신약의 성취. Significa la profecía del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. 빠진 게 하나도 없고 짝이 없는 것이 하나도 없다. Entonces no hay nada que tenga falta y no hay nada sin su compañera. 여호와의 입이 이를 명령하셨고 Y así es como ordenó la boca de Jehová. 그의 영이 이것들을 모으셨다. Y así es como su espíritu reunió a todos. 그렇게 해서 만들어진 게 성경입니다. Lo que fue creado así es la Biblia. 그 성경은 100% 하나님의 말씀이다라는 그 믿음을 가지고 있어요. Nosotros debemos de tener la fe en que la Biblia es al 100% la palabra de Dios. 이 믿음을 전 세계에서 틀어뜨리고 있습니다. Y
Y esta fe está cayendo en todo el mundo. 성경을 근거로 해서 믿음이 있는데 성경 자체를 희미하게 만들어버려요. Y muchas personas tienen esta Biblia en sus manos, pero ellos nublan esta fe. 지구상에 많은 신학들이 지금 나옵니다. Hay muchos teólogos en la faz de la tierra. 그 중에 자유주의 신학이라는 신학이 나오고 있습니다. Y también hay algo que nosotros llamamos una teoría liberal. 그 신학을 통해서 뭘 공격하고 있냐? 말씀이요. 100% 성경이 100% 하나님 말씀이 아니다라고 공격하고 있습니다. Una teología liberal que nos dice a través de algunos ataques que no toda la Biblia es la palabra de Dios. 여러 가지 논리와 이론으로 자꾸 공격하고 있습니다. Y ellos atacan con varias teorías y con varios conceptos. 특별히 창세기는 신화다라고 주장하고 있습니다. Especialmente ellos dicen que Génesis es un mito. 여러분 창세기가 신화면 다 무너져요. Si Génesis es un mito, todo lo demás cae. 하나님이 천지를 창조하시니라 이게 창세기에 나옵니다. Entonces podemos ver que en Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. 창세기가 무너진다는 얘기는 하나님이 창조주라는 사실이 무너져요. Entonces el hecho que si Génesis cae significa que Dios no es el creador. 창세기 3장에 인간의 왜 문제 가운데 빠져나가 창세기 3장에 나와 있습니다. Y Génesis 3 nos dice por qué el hombre cayó en el problema. 창세기가 무너진다면 인간의 문제가 뭔지 모르게 됩니다. Si cae Génesis, entonces no sabemos cuál es el problema del hombre. 창세기 3장 15절에 처음부터 복음을 주셨어요. Y desde el principio, en Génesis 3:15, Dios nos da el Evangelio. 창세기가 무너지면 원시 복음이 아예 사라집니다. Si desaparece Génesis, entonces también el Evangelio original. 성경이 무너지면 신앙이 무너져요. Si cae la Biblia, cae nuestra fe. 그래서 사단이 알고 성경을 공격하는 Por eso Satanás sabe esto y ataca la Biblia. 여러분들만큼이라도 제대로 믿음을 가지고 있어야 돼요. Por lo menos ustedes deben de tener esta fe correcta. 성경은 하나님의 말씀입니다. La Biblia es la palabra de Dios. 100% 하나님의 말씀. Al 100%. 이것을 믿는 것이 이 믿음입니다. Y el creer eso es la fe que debemos de tener. 다섯 번째 하나님의 성전입니다. Quinto punto, nosotros somos el templo de Dios. 여호와 하나님, Jehová Dios. 성자 예수님, Y tenemos a Dios Hijo, 성령 하나님, que es Jesús y el Espíritu 그 Santo. 다음에 성경에 대해서, Y después hablamos de la Biblia. 그리고 우리 자신에 대해서. Y ahora de nosotros. 우리 자신이 누굽니까? ¿Quiénes somos nosotros? 하나님의 성전입니다. Somos el templo de Dios. 너희가 하나님의 성전인 것을 알지 못하냐? ¿Acaso no sabéis que sois el templo de Dios? 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하냐? ¿No sabéis que el Espíritu mora dentro de vosotros? 여러분이 하나님의 성전이라는 사실을 깨닫고 이 믿음을 가지시길 바랍니다. Espero que se puedan percatar del hecho de que son el templo de Dios y que puedan restaurar esta fe. 그리고 여섯 번째, 진정한 선교지가 어디냐? El sexto punto. Entonces, ¿dónde es el verdadero campo de misión? 그제 얘기했습니다. Lo dije hace unos días. 사도행전 1장 8절은요. 순서가 아닙니다. Hechos 1:8 no es un orden, 동시입니다. sino es simultáneo. 예루살렘, 유다, 유대 끝나고 사마리아 다 보고만 하고 나서 땅끝 이게 아닙니다. No es que nosotros terminemos con Jerusalén y luego toda Judea y después de terminar con toda Judea, Samaria y después de Samaria el fin de la tierra. No es un orden, 동시에 진행됩니다. sino ocurre al mismo tiempo. 그런 의미에서 진정한 선교시는 전 세계 현장이면서 동시에 내가 있는 현장입니다. Por eso el verdadero campo de misión es todo el mundo, pero también al mismo tiempo el lugar en donde yo estoy. 여러분의 가정이 선교시입니다. Su familia es el campo de misión 여러분의 직장이 선교시입니다. y su trabajo es el campo de misión. 여러분의 학교가 선교시입니다. También su escuela 여러분이 만나고 있는 그 만남이 선교시입니다. y todos los encuentros que ustedes tienen son el campo de misión. 이 지역이 선교시입니다. Y este lugar es el campo de 이런 misión. 믿음을 가지고 있어야 돼요. Ustedes deben de tener esta fe. 이게 세계복음화의 현장이구나. Este es el campo de la evangelización mundial. 어려운 얘기가 아니기 때문에 깨달을 수 있습니다. Y no es algo difícil, por lo que yo creo que van a poder percatarse de eso. 일곱 번째입니다. El séptimo punto. 생사화복의 주관자가 하나님이시다. Dios es aquel que controla la vida, la muerte, la suerte y el futuro. 당연한 거 아닙니까? Es algo natural. 죽고 사는 거 주관하시는 분이 하나님이십니다. Aquel que controla la vida y la muerte es Dios. 우리가 아프고 복을 받는 거 이게 주께서 주관하십니다. El ser bendecidos y el ser malditos, esto es algo que controla Dios. 여덟 번째입니다. El octavo punto. 우리는 시한부 인생입니다. Nuestra vida está limitada. 반드시 죽어요. Nosotros morimos. 그 죽는다는 사실을 깨닫는 것이 중요합니다. Es importante darnos cuenta de dónde cae este día. 제 와이프가 큰 병원의 간호사예요. Mi esposa es enfermera en un hospital grande 병원에 이제 이렇게 자주 갈 때가 있죠. y muchas veces va al hospital. 한 번씩 좀 중환자실에 갈 때가 있어요. Y hay veces en donde va con los pacientes 너무 마음이 아파요. y verdaderamente le duele el corazón. 아예 눈빛이요 이미 초점을 잃었어요. Y allá al ver sus ojos, ella sabe. 얼마 못 산다 이런 얘기 듣는 사람들 보니까 아예 실망해가지고요. Hay personas que le dicen no te queda mucho de vida y entonces se decepciona muchísimo.
우리도요 언젠가 죽습니다. Nosotros también morimos en algún punto. 죽는다는 사실을 정말로 안다면 우리 인생을 가치 있게 살게 Si 됩니다. nosotros sabemos que morimos, entonces vivimos nuestra vida de una manera valiosa. 사람들이 어리석어요. Las personas son muy ignorantes. 모든 사람이 죽고 있는데 Todas las personas están muriendo, 자기는 영원히 살 것처럼 pero ellos viven como si fuesen a vivir eternamente. 그렇게 믿고 있어요. Ellos creen esto. 그래가지고 인생을 영원히 살 것처럼 막 낭비하고 이렇게 살고 있다. Por eso desperdician su vida como si la fuesen a vivir eternamente. 방탕하게 살고 있어요. Y viven de una manera que así errantes. 정말로 죽습니다. Y ellos mueren. 그걸 믿는 겁니다. Verdaderamente nosotros debemos de creer. 내 en esta 인생은 muerte. 시한부구나. Nuestra vida está limitada por el tiempo. 시한부 인생을 살고 있구나. Estamos viviendo una vida que tiene un límite. 그럼 하루를 살아도 가치 있게 살아야 되지 않겠냐. Por eso aunque vivamos un día debemos de vivirlo valiosamente. 여러분 생각해 보세요. 여러분이 살 날이 앞으로 한 달밖에 안 남았대. Digamos que les queda solo un mes de vida. 한 달밖에 안 남았다면 지금처럼 살겠습니까? Si les quedara un mes de vida, ¿vivirían como están viviendo ahora? 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de eso? 지금처럼 살겠냐고. ¿Vivirían como están viviendo ahora? 달라집니다. Es diferente. 아, 나도 죽구나. Ah, con que yo también voy a 내 morir. 인생이 시한부구나. Mi vida está limitada. 니카라과의 평균 수명이 50이라고 제가 들었습니다. Yo escuché que el promedio de vida en Nicaragua es hasta los 50 años. 아, 너무 아쉬운 얘기요. Verdaderamente da pena. 이제 한국의 수명의 평균이 약 80이거든요. En Corea la edad promedio de muerte es a los 80. 여러분 적어도 8, 90살 될 때까지 사셔야 됩니다. Ustedes deben de vivir por lo menos hasta los 80 o 90. 근데 이나 저나 분명한 것은 죽는다는 얘기예요. Pero sin importar si sea así o lo otro, lo importante es que morimos. 그 생각을 하고 가치 있게 살아요. Nosotros debemos de pensar eso y vivir una vida valiosa. 아멘. Amén. 예, 9번째입니다. El octavo punto. 죽은 후엔 반드시 심판이 El 있습니다. noveno punto. Hay un juicio después de la muerte. 천국과 지옥이 분명히 존재합니다. El cielo y el infierno existen. 여러분 그 혹시 연극을 한번 해보신 적이 있으십니까? No sé si hay alguna vez en la que hayan estado en una obra. 아이들도 이렇게 연극을 하잖아요. Entonces, incluso los niños salen en obras. ¿verdad? 연극을 할 때는 주인공도 뭐 자기 배역들이 있습니다. Entonces está el protagonista y están también los otros actores. 주인공도 있고요. Está el protagonista 아니면 지나가는 뭐 거리 행인 일 이런 사람들도 있고 y también hay personas que se encargan de la escenografía o que solo pasan. 나무 분장하고 서 있고 뭐 이러잖아요. Hay también personas que se encargan de hacer árboles. 그게 무대 위에 있는 모습이에요. Esto es algo que simplemente está en el escenario. 하지만 무대 내려오면 어떻게 되죠? Pero ¿qué pasa cuando bajan del escenario? 진짜 자기 모습으로 살잖아요. Ellos regresan a ser ellos mismos. 진짜 우리 모습 뭐죠? ¿Y cuál es nuestra verdadera identidad? 천국 갔을 때가 진짜 우리 모습입니다. Nosotros de verdad somos cuando estamos en el cielo. 지금은 나그네 인생입니다. Ahorita estamos en una vida de personas que estamos pasando en este mundo. 무대 위에서 역을 맡아서 연기하는 거랑 별반 다를 바가 없어요. No es diferente a estar en un escenario haciendo una obra. 천국과 지옥의 존재 확실히 믿으시길 바랍니다. Debemos de creer muy claramente en la existencia del cielo y el infierno. 마지막 전도자의 상급입니다. Por último, nosotros vemos la recompensa 복음 de Dios. 때문에 전도자에게 물 한 잔을 대접해도 그 상을 잃지 않겠다 그랬어요. Nos dice que ni un vaso de agua fría será olvidado para aquellos que proclaman el Evangelio. 여러분 주님의 소원이 전도입니다. Entonces el deseo del Señor es este evangelismo 주님의 소원이 영혼 구원입니다. y es la salvación de las almas. 그 일을 위해서 살겠다. 하나님 너무 기뻐하세요. Entonces si nosotros vivimos por esto, Dios se alegra muchísimo. 여기에 나와 있는 본문 말고 본문 한 구절 더 보도록 Vamos a 하겠습니다. ver un versículo que no está aquí. 다니엘 12장입니다. Daniel 12. 다니엘 12장 3절. Daniel 12:3 nos dice: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. 여기에 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자가 있습니다. Nos dice que aquellos que enseñan la justicia a la multitud. 옳은 대로 돌아온다는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa enseñar la justicia a la multitud? 예, 하나님 품으로 돌아오게 한다는 그 말이겠죠. Significa el hacer que ellos vuelvan a su Padre, que es 옳은 Dios. 대로 돌아오게 한 자는 누구죠? ¿Y quiénes son aquellos que enseñan justicia a la 사람을 multitud? 살리는 자를 얘기할 수 있습니다. Son aquellos que salvan a las personas. 전도자라고 표현할 수 있습니다. Podemos decir que son los 그 evangelistas. 사람은 하늘의 별과 같이 빛난다고 해요. Aquellas personas resplandecerán como el resplandor del firmamento. 그게 우리가 받은 축복입니다. Es la bendición que nosotros recibiremos. 여러분 많은 사람들이 전도를 안 하고 전도를 못 합니다. Muchas personas no es que no puedan evangelizar, sino que no es que no lo evangelicen, sino que no pueden. 방법도 없고 내용도 모릅니다.
no tienen el método ni el contenido, 하지만 또 모르는 게 있어요. pero hay algo más que no saben. 이 전도가 얼마나 큰 축복인지 몰라요. No saben qué tan grande es la bendición de poder evangelizar. 얼마나 큰 축복인지 몰라요. No saben qué tan grande es esta bendición. 예전에 그런 일이 있었답니다. Antes algo ocurrió, algo así. 어떤 저기 아프리카 마을에 가니까 돌이 빛나는 돌이 있어요. Entonces en África, en un pueblo africano, había como una piedra. 아니 그 돌 가지고 아이들이 놀아요. Y los niños están jugando con esta piedra. 근데 그 아이들이 그 아프리카 사람들이 그 돌이 무슨 돌인지 몰라. Y esos niños no sabían qué piedra era esta. 그래서 사탕을 가지고 왔어요. Y entonces ellos fueron con dulces. 사탕 주면서 그 돌을 좀 달라고 한 거예요. Y entonces ellos fueron a comprar esta piedra con este dulce. 이 돌을 좀 많이 구해올 수 있냐 하니까 아이들이 많이 구해올 수 있다는 거죠. No los niños, sino otras personas. Entonces les dieron dulces en cambio de estas piedras. 그래서 사탕을 많이 주고 그 돌을 많이 얻어왔습니다. Entonces esta persona les dio muchos dulces a estos niños y compró muchas de estas 그 piedras. 돌이 금이었어요. Y estas piedras eran oro. 금을 사탕 주고 바꿨다니. Entonces cambiaron oro por dulces. 금인지 몰라 이 아이들이. Y estos niños no sabían que era oro. 아프리카 사람이 이게 금인지 몰라요. Estos niños de África no sabían que era oro. 그냥 빛나는 돌이라. Y para ellos solo era piedra. 빛나는 돌보다 먹는 사탕이 맛있어 보이거든요. Eran piedras brillantes, pero los dulces eran más ricos que estas piedras. 가치 있는 것을 모른다는 게 얼마나 어리석습니까? Entonces no conocer el valor de algo es algo muy ignorante. 왜 전도를 못하는 줄 ¿Por qué 아십니까? no podemos evangelizar? 내용이 없어요. No tenemos el contenido, 방법 몰라요. no tenemos el método, 하지만 더 큰 걸 놓쳤어요. pero hemos perdido algo más grande. 전도의 가치를 몰랐어요. No sabemos el valor de lo que es el 이게 evangelismo. 얼마나 어마어마한지 몰랐어요. No sabemos qué tan grande es esto. 이 전도자의 가치는 전도 자체가 얼마나 어마어마하냐. 하늘의 별과같이 빛난다. Entonces este evangelismo es tan valioso como para que Dios nos dice que resplandeceremos con el firmamento. 이제 저와 여러분 남은 인생 이런 참된 주님이 가장 기뻐하신 전도에 올인한 인생을 사셔야 되겠습니다. Entonces nosotros debemos de vivir el resto de nuestra vida con lo que el Señor desea, de esta manera en el evangelismo. 자, 마지막 기도에 대한 내용만 하겠습니다. Por último hablaremos un poco acerca de la oración. Está en la última página, la página 13. 기도를 여러분이 많이 하시니까요. Como ustedes oran mucho, 간단하게 얘기를 좀 드리도록 lo 하겠습니다. vamos a explicar simplemente. 분명히 우리가 예수님을 구주로 영접하면 기도 응답의 자격이 주어집니다. Si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos los requisitos para recibir respuesta a la oración. 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 예수 그리스도의 이름으로 기도하되 정말로 믿고 기도한다면 주께서 응답하십니다. Como somos hijos de Dios y verdaderamente creemos y oramos, el Señor nos responde. 당연하겠죠. Es algo natural, 기도는 영적인 과학입니다. porque es una ciencia espiritual. 영적인 과학입니다. Es una ciencia espiritual. 인풋이 있으면 아웃풋이 있다. Entonces significa que si ocurre algo, entonces hay algo que sucede como consecuencia. 우리가 기도하면 일어난 영적 원리가 있어요. Entonces hay un principio espiritual cuando nosotros oramos. 우리 기도를 하나님 들으세요. Dios escucha nuestra oración. 그럼 성령께서 역사하시겠죠. Entonces el Espíritu Santo obra. 성령이 역사하시면 무슨 일이 ¿Qué 벌어지겠습니까? ocurre cuando el Espíritu Santo obra? 성령을 돕는 천사들이 역사할 거 아닙니까? Entonces los ángeles que ayudan al Espíritu Santo obrarán. 천사들이 동원되겠죠. Entonces se movilizarán los 그럼 ángeles. 무슨 일이 ¿Y qué 벌어지겠습니까? pasará entonces? 흑암이 끊기는 거예요. Las fuerzas de la señora serán atadas. 저주가 무너지는 겁니다. Caen las maldiciones. 그럼 무슨 일이 ¿Y 벌어집니까? qué es lo que ocurre? 어두움에 물러가면 무슨 일이 보이죠? ¿Qué pasa cuando la señora se va? 하나님의 계획이 보이고 하나님의 역사가 발견이 되는 겁니다. Cuando ve el plan de Dios y podemos descubrir la obra de Dios. 기도하면 이런 일들이 자연스럽게 일어납니다. 이건 원리입니다. Si nosotros oramos, esas cosas ocurren naturalmente. Eso es un principio. 여러분이 기도할 때 하나님 들으세요. Cuando nosotros oramos, Dios lo escucha. 하나님 들으시고 하나님이 움직이면 천사들이 동원됩니다. Dios lo escucha cuando Dios se mueven los ángeles. 당연히 흑암이 꺾이겠죠. Si es así, naturalmente son atadas las tinieblas. 하나님의 응답이 있고 하나님의 계획이 발견되어집니다. Entonces tenemos la respuesta de Dios y descubrimos el plan de Dios. 성경 구절은 충분히 아실 수 있을 만큼 적어드렸습니다. Y entonces ahí están escritos los versículos que ustedes podrán entender muy fácilmente. 기도하세요. Entonces oren. 그래서 진짜로 기도해보면 기도는 방향이라는 걸 알게 됩니다. Si verdaderamente oran, ustedes se darán cuenta que la oración es alinearse, 요구하는 게 아닙니다. no es pedir, 주님하고 같아져요. sino es alinearnos a lo que desea el Señor. 또 이제 자녀들 얘기해 보겠습니다. Vamos a hablar otra vez de los hijos. 자녀들이 우리 한니발 목사님 그 내외 이렇게 부모님들하고 대화를 많이 나눈다고 쳐보세요. Imaginemos que sus hijos les están hablando muchísimo. 계속 대화 나누면 무슨 일이 벌어지겠죠? Y cuando ellos les siguen conversando con ustedes, ¿qué es lo que ocurre? 아, 부모님이 나에게 뭘 원하시는 거구나. 이거 깨닫게 된다. Ellos se darán cuenta qué es lo que desean los padres de ellos. 부모님이 원하시는 대로 살게 되겠죠. Y vivirán de acuerdo a lo que desean los padres. 기도는 대화잖아요. Y la oración es una conversación. 대화를 계속 하다 보면 부모님이 뭘 원하냐, 다른 말로 주님이 뭘 원하냐 이걸 보게 됩니다. Si nosotros seguimos conversando, nosotros nos damos cuenta de qué es lo que desea nuestro Padre, es decir, qué es lo que desea el Señor. 그래서 기도는 방향입니다. Por eso es que la oración es una dirección, 주님과 방향을 맞추는 거예요. es el alinearse con Dios. 이런 분이 있어요.
Hay personas así. 아이고 젊은 날에 굉장히 사업을 해서 부자가 되신 분이에요. Hay una persona que en sus días de juventud hizo una gran empresa y se volvió rico. 사모님이요 우리나라 최고의 대학에서 가장 이쁜 사람을 만나가지고 결혼했어요. Y su esposa es la persona más hermosa de la mejor universidad de nuestro país. 아유 대단합니다. Entonces es algo grande. 자기 돈 많고 Y él tiene mucho dinero. 이 와이프가 너무너무 이쁘고 Y también su esposa es muy hermosa. 고민이 없어. Y no tiene nada que preocuparse. 근데 애를 낳았는데 이상한 일이 벌어졌어. Pero tuvieron un hijo y pasó algo raro. 남자아이가 태어났어. Les nació un hijo varón 문제가 생겼어. y ocurrió un problema. 못 들어. No puede escuchar, 말을 못해. no puede hablar. 남자애가요. Este hombre. 아이를 낳았는데 못 듣고 말을 못하는 거야. Entonces tiene un hijo que no puede ni escuchar ni hablar. 병원에 가니까 못 고친대. Y en el hospital no lo pueden tratar. 여러분 같으면 어떻겠습니까? ¿Qué pasaría con ustedes? 그때 이분이 하나님 앞에 엎드리기 시작. En ese momento él se inclina ante Dios 방법은 하나님 역사하신 방법밖에 없구나. y se da cuenta del único método es que Dios obre. 사업을 운영하면서 저녁 6시 퇴근했습니다. Y entonces al manejar su empresa él sale a las 6 빨리 저녁을 먹고 자는 거예요. y después él se duerme rápidamente después de cenar. 11시쯤에 일어나요. Y a las 11 él se levanta 그 11시에 교회를 하는 거예요. y a las 11 él va a la iglesia. 혼자서 밤새 기도합니다. Entonces toda la noche él ora. 하나님 우리 아들 낫게 해주세요. Dios permite sanidad sobre mi hijo. Ora constantemente. 매일 밤 가서 기도하는 거예요. Todos los días él ora. 근데 이분이 얘기를 해요. Pero él dijo, 참 이상하다면서. es algo extraño. 분명히 처음 기도할 때는 하나님 내 아들 병 고쳐주세요가 처음 시작할 때 기도예요. Entonces fue muy claramente, él empezó a orar por la sanidad de la enfermedad de su hijo al principio. 점점 기도가 깊어지면 그 내용이 안 나온대. Pero mientras más profundizaba en la oración, este contenido ya no salía en su oración, 하나님이 원하시는 기도만 자꾸 하더래요. sino él empezó a orar por lo que Dios deseaba. 성령이 역사해달라고. Que obre el Espíritu Santo, 전도의 문을 열어달라고. que se abran las puertas del evangelismo, 이 나라에 하나님 역사가 있게 해달라고. que verdaderamente Dios obre sobre este país. 기도가 깊어지면 깊어질수록 주님이 원하시는 기도를 자꾸 하게 되는 거예요. Mientras más se profundizaba en la oración, más oraba por lo que el Señor deseaba. 그때 이분의 나이가 채 30 정도밖에 안 됐습니다. En ese momento tenía como 30 años nada más. 나이 30밖에 안 되는 사람이 날마다 보여서 철회하기 시작하니까 연세 드신 어른들이 회개하기 시작한 거예요. Entonces todos los días esta persona que tenía 30 años iba a la oración de noche. Entonces todas las personas con edad se arrepintieron. 그 노인들이 같이 나와서 기도해요. Y entonces vinieron estas personas con edad y empezaron a orar con él. 할 일 없는 아줌마들이 같이 나와서 기도해요. Y también las señoras que no tenían nada que hacer vinieron. 밤마다 철회하는 사람들이 점점 늘어나기 Y 시작한 거예요. entonces todas las noches aumentaba el número de personas que oraban. 이분이 처음 기도할 때 그 500명 정도였답니다. Cuando él oró desde el principio eran alrededor de 500 personas en su iglesia. 이 한 분 때문에 불과 몇 년 만에 몇만 명이 돼버렸어요. Y por causa de él es que en unos años llegaron alrededor de 10 miles de personas. 지금 이분은 목사가 되셨습니다. Él se volvió un pastor ahora. 그 교회가 10,000명 성도가 모입니다. Y su iglesia tiene 10,000 creyentes. 그 아들은 낫지는 못했어요. Su hijo no sanó, 근데 그 아들도 목사가 됐어요. pero su hijo se volvió pastor también. 전 세계에 말 못하고 말 못 듣고 말 못하는 모든 장애인들을 살리겠다고 목사가 됐어요. Él se volvió un pastor diciendo que iba a salvar a todos los sordomudos de todo el mundo. 지난달에 결혼했습니다. Se casó el mes pasado. 기가 막히게 역사하신 거죠. Entonces ocurrió algo muy grande. 여러분 기도는 뭔 줄 아십니까? ¿Saben cuál es su oración? 방향을 맞추는 거예요. La oración es alinearse. 방향. Es alinearse. 주님이 원하시는 가장 소원이 뭐가 어디 있습니까? ¿Cuál es el deseo más grande del Señor? 사복음서 맨 마지막에 다 기록되어 있어요. Lo podemos ver en las últimas partes de los 4 evangelios. 마태복음 28장. Mateo 28. 모든 민족에 가서 제자 삼으라. Y a hacer discípulos de todas las naciones. 마가복음 16장. Marcos 16. 만민에게 가라. Ir a todo pueblo y nación. 누가복음 24장. En Lucas 24. 모든 일의 증인이다. Entonces hay que ser testigos a todos. 요한복음 21장. Y en Juan 21. 나를 사랑한다면 어린 양을 먹여라. Si tú me amas, apacienta mis ovejas. 사도행전 1장 8절. Y también en Hechos 1:8. 땅 끝까지 내 증인 되리라. Seré mis deseos hasta lo último en la tierra. 전 세계 살린 게 하나님의 소원이요. Entonces el salvar a todo el mundo es el deseo de Dios. 거기에 방향을 맞추는 게 실천된 기도입니다. El alinearnos a esto es la verdadera oración. 이게 기도입니다. Esto es la oración. 그래서 기도에서 가장 중요한 것은 이 약속, 이 말씀을 붙들고 기도하는 겁니다. Por eso lo más importante de la oración es aferrarse a la promesa, a esta 그 palabra. 약속을 붙들고 기도하는 거예요. Debemos de aferrarnos a esta palabra y orar. 이 아이가 우리 둘째 아이입니다. El niño que ven ahí es mi segundo hijo. 이 아이는요 뭔가를 계속 요구해요. Él siempre me pide cosas. 아빠하고 자기 놀이공원 이렇게 놀러 가자 이렇게
이렇게 놀러 가지고 저한테 부탁하면 제가 시간이 없어서 안 들어줍니다. Y bueno, si él me pide que nosotros vayamos a un parque de diversiones a divertirnos, yo no tengo tiempo y por eso no lo puedo hacer. 그러다가 할 수 없이 일주일 후에 가겠다고 약속을 제가 합니다. Pero bueno, como me seguía insistiendo, le prometí que después de una semana. 그러면 이 아이는 매일 얘기해요. Entonces él me dice todos los días, 아빠 일주일 남았어. ah, queda una semana, padre. 그 다음날 일어납니다. Y luego nos levantamos el otro día. 아빠 6일 남았어. Ya faltan 6 días, 그 padre. 다음날 일어납니다. Y luego el siguiente día, 아빠 5일 남았어. padre, quedan 5 días. 내가 얘기한 그 말을 꼭 붙잡고 계속 저한테 얘기해요. Entonces en esta cosa que yo dije, él se aferra a esto y empieza a decirlo. 저는 어떤 일이 있어도 내가 한 약속을 지킬 수밖에 없어요. Entonces, sin importar lo que yo haga, yo no tengo más opción que cumplir mi promesa. 여러분 기도할 때 가장 중요한 게 뭔 줄 ¿Saben 아십니까? qué es lo más importante en la oración? 하나님이 나에게 하신 그 약속 요거 붙잡고 얘기하는 Es el aferrarnos a la promesa que Dios nos dio y el hablarle con esto. 약속 붙잡고 기도하는 Es el orar con esta promesa. 이게 가장 중요합니다. Eso es lo más importante. 사도행전 1장 12절 14절에 사람들이 약속을 붙잡고 기도했어요. En Hechos 1, el 12 al 14, las personas oraron aferrados a una promesa. 약속 붙잡고 기도하시길 바랍니다. Espero que ustedes puedan orar también aferrados 그리고 a una 할 promesa. 수만 있다면 시간 정해놓고 기도하세요. Y si es posible, ustedes oren en un tiempo determinado. 메시 이것도 중요하지만 여러분 생각에 가장 기도를 깊이 있게 할 수 있는 시간을 그날 정하시고 기도하세요. Claro que es importante decir tal hora, pero ustedes oren en el momento en donde puedan orar de una manera más profunda. 다니엘이라는 사람이 죽을 줄 알매도 불구하고 시간 정해놓고 기도합니다. Daniel sabía que iba a morir, pero él determinó la hora y él oró ante Dios. 베드로가 안전뱅이 일으킨 그 사건 아시죠? Ustedes conocen que Pedro levantó al cojo. 사도행전 3장 1절은 이렇게 시작합니다. Hechos 3:1 empieza 제 9시 기도 시간에 기도하러 올라가다가 diciendo que la 9ª hora de oración. 정시 기도요. Entonces era una oración a un 시간 tiempo 정해놓고 marcado. 기도하세요. Entonces ellos oraban con ese tiempo 그리고 marcado. 에베소 6장 18절 보니까 무시로 성령 안에서 기도하는 거예요. Nos dice en Efesios 6:18 que ellos oraban constantemente dentro del Espíritu. 계속 생각을 기도하는 거예요. Entonces ellos oraban continuamente dentro de esto. 그리고 어떤 시간표가 왔을 때는 목숨 걸고 기도하는 겁니다. Y entonces cuando llega un momento, entonces nosotros hay veces que tenemos que dar la vida en oración. 이게 집중 기도입니다. Esto es una oración concentrada. 예를 들면 초대교회 때 베드로가 옥에 갇혔어요. Entonces, por ejemplo, en la iglesia primitiva Pedro había sido encarcelado. 온 성도가 모여서 집중 기도합니다. Todos los creyentes se reunieron a orar. 예, 사도행전 12장에 나와 Lo 있잖아요. podemos ver en Hechos 12, ¿verdad? 여러분 기도를 원래 잘하십니다. Ustedes son personas que oran muy bien originalmente. 잘하는 사람들이기 때문에 이 메시지를 하는 겁니다. Y como son personas que oran muy bien, les puedo dar este mensaje. 그 기도 약속 붙잡고 하셔야 됩니다. Esta oración la tienen que hacer aferradas a una promesa. 그 기도 방향이 정확해야 돼요. Y la dirección de esta oración debe ser muy clara. 기도할 때 영적인 원리 깨닫고 기도하세요. Cuando ustedes oren, ustedes háganlo percatándose de un principio espiritual. 제일 중요한 건 약속 붙잡고 하는 겁니다. Lo más importante es hacerlo aferrado a una promesa. 할 수만 있다면 시간 정해놓고 기도하고 또 무시로 기도하고 Si es posible, ustedes oren con una hora determinada y también continuamente. 집중 기도하시면 됩니다. Y también oren concentradamente. 한 10몇 시간 해야 될 강의를 제가 기억하기로 한 4시간 정도 만에 여러분하고 나눴습니다. Estos mensajes que generalmente se comparten en 10 horas, que yo me acuerde, los compartí como en 4 horas. 근데 그 받아들이는 속도는요, 그 정도의 집중도는 훨씬 높은 것 같아요. Pero yo creo que la velocidad en la que reciben este mensaje y su concentración son muy altos. 요 기준으로 해서 완전히 극과 극입니다. Entonces, digamos, de aquí hay como dos extremos muy grandes de estos lados. 지금 시달려 지금. Aquí ya están siendo afligidos por 거의 todo. 대부분 꾸벅꾸벅 졸고 있어요. 지금. Casi todos están dormidos. 안 졸리려고 막 발버둥 치는데도 졸고 있고요. A pesar que se están esforzando mucho para no dormirse, se están durmiendo. 아예 뭐 나가 또 오고 뭐 난리도 아니요. Hasta salen afuera para despertarse y 뭐 화장실 왔다 갔다 하고 van al baño y eso. 이거는 지금 그래요 상태가. Entonces aquí en ese extremo es así. 한 명도 좋은 사람이 없어요. Pero aquí ni uno se está durmiendo. 초롱초롱해가지고. Entonces verdaderamente están poniendo. 이게 니카르가 수준인가. Ese es el nivel de Nicaragua. 회개하시기 바랍니다. Arrepiéntanse. 귀중한 시간 꼭 필요한 말씀들을 나눌 수 있도록 은혜 주셔서 감사합니다. Les agradecemos, estoy muy agradecido porque Dios nos permite este tiempo para poder compartir esta 15분 정도 쉬었다가 이제 현장에 대한 메시지를 좀 나누도록 하겠습니다. Vamos a descansar como 15 minutos y vamos a compartir un mensaje acerca del campo. 예, 수고하셨습니다. Muy bien trabajo y